Kumba arhajas ne menshua. Ujesu la hukum yikisan ranjong o. Tolong kinong playanga. Da kaneka subject. Tunginya sam yakiktin ublay mantak sngi. Hatong alapan deb ya commission. Kum kinong playang ublay. Wan hakaneka khilimat. Tungin bishar punya halade. Kala bandon ka eke ka bangila lebha. Bad ka eke ka bangidon kamban penben. Tungin ya pej haka kitab jang ki kam ki apostol. Lenong panengkon dikhat ka bahendrio. Bad pej ayu ujisu ong haki bru jong o banle. Haka sngi ka jing lek kiu jong o shapneng. Kumba arhajas ne menshua. Kumta haba kilaya wanlang. Kilaya kelia o kidaong. Ko troy. Hakane kapor men pen yopan ya kahima haki Israel. Ulaya thu te haki. Om de ya phi bantip ya kiya lani ki ayom. Kiba kpang ulabu hakabo chung uhi. Henry pin yot yang ya kabor on dalawan umen simba khoj hapi. Bad pin long kinong playa nga ha Jerusalem. Bad ha Judea baro bad ha Samaria. Bad ha du bakut kaperte. On da ulala ya thu ya kine ki eke ro. Haba kidang ya kmi. La shim no ya usha drong. Bad ulo o lap diang no ya o bakim yo isu ya o. Kane kadai ke eka balaja ha ulum ki olib arhajas ne menshua. Hashwa balashim no ya usha peneng. Ula ino ya kajing karpat ka bakhadu jong o shakisan ran jong o. Uda ong. Pin long kinong playa nga ha Jerusalem. Bad ha Judea baro. Bad ha Samaria. Bad ha du bakut kaperte. Kane ka benta la thawa ha ka gospel. Tungin ya pej hau Matthias lenong kabar pufra dikhat ka bakhat pra. Ban pen shisha ya ka. Matthias lenong kabar pufra. Dikhat ka bakhat pra. Ujisu te udawan ula kren haki udaong. La ay hanga kabor baro hapneng bat haka kendo. Namar kata king. Tokhi da lek no mapi to pen long sanran ya ki ben riu baro. Da pen baptis ya ki haka kateng ka jong kpa. Bat ka jong ukun bat ka jong umen simba kun. Da hikay ya ki ban sumar ya ki baro kat ki bangala hukum ya pi. Hakmi ru nga ngalong ringkat bat pi halakas ngi. Hadu ka bawai no ka perthe. Kiktin jong ki kam ki apostol lenong panengkong. Bajong Matthias lenong ka bakhat pra kilong ki ju kiktin. Kei ka bapher kalong karukom ban patay. Hende ka jingmut ka badon haki kalong ka ju. Tolong kinong pla jong ublay. Bad hikaya ka jing shisha jong ka jutang bathumay ublay. Da ka balej bat pen long sanran haki ben riu baro. Tungin ya phai hau Marcos lenong ka bakhat Henry. Marcos lenong ka bakhat Henry dikhat ka bakhat san ka ong. Ula ong ro haki. To lej sha ka pathi baro. Ba to yalap ya ka gospel haki ben riu baro. Kiktin tolong kinong playa nga. To pen long sanran. Ba to yalap ya ka gospel. Kim long ki bapher. Henda ki baro ki mod ya ka jo. Haka bako jong kane ka benta. Uda ong. To lej sha ka pathi baro. Ba to yalap ya ka gospel haki ben riu baro. Tiu tau bangay bad yaw pen baptist on pen im. Henda yaw tau bangay on pen rem. Ula aya kane ka mission shangi. Bad ula kiu no shapneng. Don ki briwa ha kane ka pathi kilong kinong tray of his. Don ki balong kinong tray na ka banda ki pajba. Bad ki way pat kilong kinong hikay. Don sibun ki ay ki bangila banlong. Henry, kay ka ba ublay ukwa yung ibanlong, kilong kinong plajong o. Ha kani ka perthe, bon ki kmi ki pa ki jo ong shuki khun chong ki. Onda pila he lasan, long kum une ubreo. Don unong lay kay football pa paunam, ubajumi pun sin ha TV ha kini gisngi. Hon, uday uson hyun min. Uson hyun min ula ong. Banadu ba udang rin. Ukpa jong o ula ong hao. Banlo unong lay kay football ba kraw. Bad ula hikaya o. Nakabanda kata hapon kirukam. Da kumta. Ula long unong lay kay batibin menta. Wan hapo Europe ro. Bad ula long kum unong lay kay. Ubajab ya kakusnam Player of the Year. Ti. Da kabayo ilupa ya kalaway jongi. Ublay ukwa ayu yang ibanlong. Ublay ukwa yang ibanlong kinong plajong o.
bat kinong tre jong ka jutang bathumai namar ka ne kalong ka bakong san bha bat kaya dei bat kileng do bakin jas im babom chukut hapneng ubleula ai ti ya ka jingkar pat bakar panjong o Syaki breu ki bahag haki khmat jong o ba syaki breu ki bakalla ba mun minan Ngilaban yo iya kane ka banta hau Matthias lenong ka ba arfu pra bad Markus lenong ka ba khat Henryo Khnamban pen long ya kalawai jongi ka ba itanat bad ka ba don buram Ubleula ong yang ye ban lai bad ya lab ha Samaria bad hadu bakut ka pat thei kum kinong phla jong o Kumbang ila yo i hau Markus lenong ka ba khan ru dikhat ka ba khat san Uji sula ong Tolei sya ka pat thei baro bad to ya lab ya ka gospel ha ki ban ru baro Phi baro Haba phi pen ya de syaki kolosai lenong panengkong bad ka sithi pa ar syaki nong korin lenong balai Philayo jing hikai ayu syapang kane ka gospel ha ka ba khat do la ong yang ye ban ya lab minot ya ka jutang bathumai la ong yang ye ban long kinong ya lab jong ka jutang bathumai lengba kane ka jutang bathumai kai uble kwa ban ai hangi bola ong yang ye ban ya lab ya ka gospel tungin ya pha syaki hebrew lenong ka ba khindai syaki hebrew lenong ba khindai dikhat ka ba khat san Tena mar kane ulong uta ulong ujiso ulong uksyang ka jutang bathumai ba habala ja ka jingyap ya ka ban suspa ya kita ki jingpalan ki ba hapo kata ka jutang ka panengkong kita ya ki bala khat ki niop diang ayu ki niop diang ya ka jingkular ya kata ka panta bom chukun kai ka panta bom chukun kadai ka hima bakan japneng dei namar kata ubleula ong yangi ban lei sabaro ki jai ben reu bat pentep ya kane ka khobor shafang ka gospel jong ka jutang bathumai ha Samaria bat hadu bakut ka perthe kadai namar ka jutang bathumai ka pan la yangi ban yo pdyang ya ka banta bom chukut jong ka hima ki pneng ha kane ka perthe ki don shibon ba ki broi ki bom pat pdyang ya ka jingsi sha jong ka jutang bathumai bat ki bom pen ya pher kasngi ayu menta kasngi la kalong kasngi ka jingkiu la ne kasngi palai kum bajulang Henry sngongu ngi don hapo ka jingai ei ublai ban ngi la yo hikai leng ba ka jutang bathumai ba menta kasngi ka de ka jing khawai niam ka ba ka teng kasngi ka jingkiu shu shu ngi la sha khot sha ka ne ka jaka khna ma ngi la ban ra kheya ka kum ka jing khawai niam jong ka jutang bathumai ban yo ya ka bor ba khu jong ublai ngi don ka tayo jing duai hadu shipos ngi ladu kasngi ka jingkiu menta kasngi hadu kasngi pentecost Hakipo jong ka balang ba mensuaro kit khot balang kila yop diang yo mensim ba kho jong slap ubanengkong ha kasngi pentecost hadin bala duai shipos ngi ba lai lane san hajar ngut ki mensim kila kala bamut badwan phasha ka jing shisha ha ka shis ngi la ya thu yang e ban ya lab ya ka gospel shabaro ki ben reo Bat ka gospel ka lalong ka jutang bathumai. Bat ka Bible ka ong. Ba ka jutang bathumai. Kadai ka jing shisha ka badon ya ka jing kular ya kata ka banta bom cukut jang ka peneng. Kai uble ulah kular bangin ya pediang. Lembah ka gospel jang ka jutang bathumai. Ka bon saya lap shabaro ki ben reo. Tungin ya phai hasya kinong rom lanong panengkong. Namar ka nela kular yangi. La hukum yangi ban ya lap ya ka jutang bathumai. Bat ban hikai bat pentip yaka. Hasya kinong rom lanong panengkong dikhat ka bakhan ru kalat ho. Namar ngam ngole ranya ka gospel ukris. Naba kalong ka bor uplay ya ka ban pen im ya wei po wei ubangen. Ubleu ai ayu syakita ki bangen ha ka jutang bathumai pediang yaka bat sumar yaka. Kiau pediang ya ka jingkular ya kata ka banta bom cuko jongka hima ki pedeng. Hang nero kala ong babaro ki banget la aya ka bor uble ya ka ban pen im da ka da ka gospel. Dei namar kata uji la ong tolai syaki ben ri baro bad yalab ya kane ka gospel syaki baro. Baro ki brio ha ka leng ka pathe kim la ban laj im namar kim tem. Henry Philatem Công ta phi đây ban lây bat pandep ya commission trong phi da ka bayalap ya ka shaki. Ulai do ya kane ka khubor ha kisan ran trong o hashwa ban lây kiu shapneng
hau lom ki olive ar hajas na men shwa tungin ya phai shaka shithi baneng kong shikinong korin kalanong ka bukhendai ka gospel ka kan thup shibun ba ki jingkular oplay ka balong shisha ka bakong san bat ka bakodor na ka banta jungi ka shithi baneng kong shikinong korin lanong ka bukhendai dikhat ka bakhan riu ka ong namar la da ngai alap ya ka gospel om don ka daw ka jing lek men yanga namar ya ka ta ngam ban se ban le hakiwe pat ki kentin ngadei ban yalam Al-Qur'an dia nga ladang ngam yalap ya ke gospel. Naman ladang ngale ya kene dala ka mons ngobahi ngayo ka bainong. Henry lada om dala ka mons ngobahi la IT hanga ya ke kam jong kata ke gospel. Ubleu la ay ya ke kam ban yalap ya ke gospel shabaro ki khon jong ka sayan. Kadai naman ngila ibit da ublay. Hato pinom IT tang sya ki breu ki ba phi ekdam banle ya ka kam ka ba phi ekdam tungin ya pateng bat ka sithi ba ar sya kinong korin ka lanong ka basaw ka sithi ba ar sya kinong korin lanong basaw dikhat ka balai Henry lada kalong te balaka ya ka gospel jongi kalong balaka ha kita ki bajan ha ki ba ublay jong kane ka pathe ulapen man la no ya ki jingmut kita ki bom ngen Kenapa ke jingshai ke gospel ke buram ukris ubalong ke dor ublay kanom tengshan haki. Wei ublay jong kane ke perthei. Ke Bible ke ong bau soitan ulapen man la ya ki jingmut kita ki bom ngai. Kenapa ke jingshai jong ke gospel ublay kanom tengshan haki. Walau soitan uyai ka ya ke jingshai ke gospel. Kay ngide ban le na kabanta ka buram jong ka gospel ngide ban pen pau kham shu shu ya ka kumta kala thaw hau isaya la nong ka bahen rip ho to yeng bat ka ei ngide ban yai teng sha nya ka jing sha jong ka gospel ngide ban pen pau ya ka buram jong ka me Jerusalem bahap neng bat ka buram jong pa bat baro ki hukum bat ka jing sha jong ka chitang pathamai Kibalong ki jinghi kai bakodor ki ba pa bat ka kmei kila ai hange ha ka wai pat kalyang usoitan ublei jong ngane ka pathe uyai pen wit yang nge na ka banteng sha nya ka jing shai war ha pedeng ki jing pen wit ladang nge pen mi ya ka jing shai wat tang khen diat ro ha ka jing dom kata ka jing dom kan phai den kane ka de ke e ka ba ubleu la pen I hange ha ka jaka balai dimension ka pathe ba kan jada Hakapathe bakan zaman sim kampher kano soitan upershang teng e banka ya ka jingshai jong ka jingshisha hamar ba ka jingshai ka tengshan umla le ei Henry un sha set god ha ka jingdom ba bom chukan ka Bible ka hikaya nge ba bon ki bro kin ya ya ka jingshai bad wan sha ka jingshai ngi don ka gospel jong ka chutang ba thamai ka jingshisha ka jing em ka ba bleula ai hangi komta ngem dei ban buri ya ka Hapok ka krum la ne hapok ka shang. Ande pen pau ya ka bat pen sha ya ka jing shai barolang. Haki pormen shwa habaki pat ya pom ukidion ki buri ya la ki jing tebe haki kra. Kam don jing ta ei haki nong median. Om don ka bor ka bala banjam. Pen ban onda kila pen pat ya ki kra bat pen pau ya ka jing shai bala buri hapo. Laja ayu Kinong median kila sedang peniale paralog hi hakajaka syong dara jengki. Kila penya bat penjat paralog hi. Ugidion udon tang lai spa ngut kirang ba. Bat kinong syun kidon shispa lai pesan hajar ngut kirang ba. Lakum taro. Kinong syun kila sedang peniale hapeding jengki hi. Hakaju karukam. Ladang ibu ya kajing tepe jongi hapo kikra. Da ka baburi syapo ya ka jingsha jong kane ka gospel usoitan uns ngob ha shibun namar kanom ja ei ha kata ka jinglong Henry ladang ishim no ya ka jing tbe balaburi bateng shan ya ka jingsha ti hato ki kam ba phela jong min simba khoj onom pau bat ka bo jong min simba khoj kam teng shan ha ka por ka jingwan baneng kong jisu lai hajar Lane san hajar ngot kimen sim la yalam sha ka jingshi sha ha ka shisngi.
Kum kata ka jing mi kala ban long. Namar ki pen pao ya ka jing sha jong ka jing shisha kata. Menta ka hima ki pening babam jukut kala nang hajan. Nabau pleu la ong yangi ban long kinong phla jong o. Bar ya lab ya ka ne ka gospel ha Samaria bar hadu ba ko jong ka perthe. Ngi baro ngi de ban le ya ka ne ka mission. La kum taro kanja yo haba ki breu kim nge ya ka ne ka gospel. La ne haba ka gospel ka ba phe na ka gospel u Christ la ya lab. Tungin ya pe ya ka jing mi bala tho ka Bible. Tungin ya pe ha shaki kala tia la nong baneng kong. Bad modang ya ka mon u blei u ba ong. To ya lab ya ka gospel jong ka hima ki peneng shaki ban riu baro. Shaki kala tia la nong baneng kong dikhat ka ba hen riu ka ong. Ngas ngau lenga ba phila kendia no shen kata kata na utaw bala khat ya phi ha ka jingai e u Christ shaka wei pat ka gospel. Kalong ka ba bit shibon ban phai shaka e ke ka ba uble shem la kular shaki khon jong o. Ngas ngau lenga ba phila phai no shaka wei pat ka gospel dikhat ka ba hen yo ka bom long ka wei pat ka gospel. Ende tang ba don ki ba phen ku slai ya phi bat ki ba kwa ban pen kelas new ya ka e. Pen kelas new ya ka gospel u Christ. Ende la damangi la ne wa angel na peneng. Ya thu khana happy ya kano kano ka gospel ka ba phe na ka bangila ya thu khana happy. Toy bon long bala tim na. Ha ki we pat ki kenten. Kinam laj em da lei ro. Ubleu la kolan bajar bara khe ya ka jinya sing Sunday. La ne rakhe ya ki jing hikai balam ler ki bom shem la tho ha ka Bible. Ansha penshitam. Tungin ya pe ya ka ju ka jing hikai ha ka sithi ba ar shiki Thessaloni le nong baneng kong. Kala nong baneng kong dikhat ka ba hen yo ka ong. Te ya phi ki ba sha janjar ya ka jing ja thai lem ban ngi. Ha ka ta ka jing pen pao ya utrai Jisu na baneng. Lem bat ki angel ka bo jong o. Ha ka ding ba me. Udale ayo ha kita ki bom ithu yaw blai. Bar ha kita ki bom kongu ya ka gospel ka jong utrai Jisu jongi. Ngidang sunang ba ka gospel ka de ka e. Ka de ka e ka jutang ba thumai. Kom taon ja ayu sha kita ki bom kongu ya ka jutang ba thumai lemne sumaria ka. Uda pen hiar kuput ya ki. Ki ban sha ka jing pen sitam. Ka jing pen jat bom jukut king. Na khmat utrai ban na kata ka buram ka bo jong o. Om don da ka wei pat ka daw na ka banta ka ne. Ka ne ka de ka lenti ka bau pleu la pen bej ya ka pat he ba kin jaman sem. Bat ka ne ka de ka hukum beneng. Bat ka jing bishar ka bau blei hap neng ula thau. Dei namar ka tau pleu la ong yang ye ban lei shaki ben riu baro jong ka pat he. Bat ya lab ya ka gospel. Kna ba ka lenti jong ka buram kan pli ya baro ban wan shaka jing shisha jong ka jutang pathumai. Lada ki thu ya ka jutang pathumai. Kin sa ithu ya ka kme bahap neng. Bat kin sa ithu ya kupa bahap neng. Bat kumta hi kin sa ithu ya ka sayon ro. La kumta ro. La ba kim tip ya ka jutang pathumai. Kila hap sha ka wei pat ka gospel. Bat ki ya yan ha ka lenti jong ka jing penjan. Ubleu la pen tip hangi ya ka ne ka jing shisha. Bat o kme ha ki. Uda sngo si nama jong ki. Shaki kalatya kala nong paneng kong. Bat ka shithi ba ar shaki Thessaloni le nong paneng kong. Kahika yang iba kita ki bom kong hu ya ka gospel. Kin sa sha pen shitam da ka jing penjat ba bom jukun. Leng ba ka ne ka sngi ka jing kiyo ba banta ka sngi. Yem dei ban per kha tang na ka banta ka jing pen im jongi. Ladang yela ka la ka ba mon. Bat sha kho sha ka jing shisha jong ka jutang ba thumai da uplay. Ngi dei ban le ya ka mon uplay uba ong. To le sha ki bre jong ka pat he ki bom pat shem la ka ba mon. Bar hikaya ki ya ka ne ka gospel jong ka hima. Pen long san ran ya ki. Bat ya lam ya ki ban sumaria ka gospel. Ki don shibun ki jing kular uplay. Ki badon ha ka ne ka gospel. Na pedeng jong ki. Tungin ya pe ki ei ki jing ker khu uplay ngi la pan yo leng ba ka gospel jong ka jutang pathumai. Ha sha ki dong Ephesus kala nong ka balai. Tungin ya pe kala nong balai dikhat ka ba hen riu. Ba ki gentil ki long. Ayu ki la ban long hau Christ Jisu. Kinong yo pateng.
Kinong yo pateng kilong kita kiban yo ya kabanta bakenja beneng kum kajingkular. Bat kiparat khon na kata kamen o Chris. Bat kinong yo banta lem na kata kajingkular hau Chris Jesu da ka gospel. Ila long kinong yo banta lem na kata kajingkular ublay kata kalong kajing imbom jukun. Dikhot kabahen yo kaong ya kabala pen long yang nga uay unong panyan kat bakum kajing ay jong kata kajing ay ublay. Ya kabala ay hanga kat bakum kajing tray kabol jong o. Ulalong unong panyan ubayalap ya ka gospel. Ngidei ban lay siya Samaria bad hadu bakut kapat he. Bad yalap ya kane ka gospel siya kiban ribaro. Namar kane ka gospel kadon ya kita kijing kulat bakot don. Ka gospel jong kajutang batumay shem la ay baro. Henry la ay syangi. Don kijing tau bakan jaman sim kiang yal babam la niyo syu hapneng. Kanungut kimin sim kindon hakapat he kiang yal. Lakum taru shem la ong ya no naki. Kadon kadaw balay ula IT hangi da kakam jong ka gospel. Tungin ya pe sakawi kadikhat hakasithi baneng kong shiki Thessaloni lenong baat khat ka balay. Yanola ban IT ya kane kakam gospel. Hato kadai ka eke ka babaro kila banle kalanong baat khat ka balay. Namar ka jing sneng kentu jongi kami na ka jing bakla lemne na ka jing bom khoj lemne na ka jing shukon. Henry komba pleula ibet ban IT hangi ya kata ka gospel komtangi alap keng. Kum ki ba pens ngobha ya ki breu. Henry yano Henry ya play ubatenju yet ya ki don no jongi. Ka ong ba kita ki ba yalap ya ka gospel kile ban pens ngobha ya play. Bat kumno play upar khat ya kita kibalay ya kakam gospel. Ubleula ibet ya ki. Kamut ba ubleula IT ya kakam gospel syaki khon. Kibala pensyong dor da ublay. Ban long kibala bat shenya. Haba pipa ya ki khon jong pi ha kakam. Pienom ong ya ki ban le ya kakam. Lada kim sim kia ya ka. Lanekin penlut ya baro kapisa kabapi ai haki video game hakadukan. Lanekin tit pen ban katokan neki jingbam. Lada pin ong ya ukon ubala ban shenya. Uban lebha ban leminot ya kakam. Ubleum shimla shi ong yano ban yalap ya ka gospel. Tang kita ki bahok tam hakmat ublay. Kita ki badai tam. Tangki khon ki babin ya ki jingker kho jong ka peneng. Ha kane ka jo ki yo ban le ya kane ka kam. Ha kini ki sngi ngilaban yang ha ka kadan ha ka bangilaban ibe daw play. Lane ha ka kadan ha ka bangimlaban ibe daw play. Shimen nga kwa ya baro ki khon ka sayon ban ibe daw play. Ban ya lab ya ka gospel ha Samaria bar hado bakut ka perthe. Bat bandu wai minot na kabanta ka kam gospel. Lada pis ngaw ba phimla, pishodon kam bandu wai minon. Komba omdon ukpa uban ai upseng yaw kon ubapan ya kadokha. Lada piduwai, bat banjing yarab na ublay. Hato ublay unom the yaw mensim ba khoj hapi. Ublay ulakular ban penshay bor yangi ban le yak eke baro. Hakane ka sngi ka jingkiyo. Naba bleula ong yangi ban long kinong pla jong o. Nga kwa ban karpat ya pi ban le ya commission jong onong pla kum kita ki bala ibet daw play. Da kane ngan pen ko no ya kane ka sermon kublay shibun